Tako bi to trebalo da izgleda i ove godine. Rezidba jabuke se radi krajem februara ili početkom marta, kako već vrijeme dozvoljava, a tada se orezuje svo voće. Zašto je potrebno raditi rezidbu voća? Pa da bi se ujednačio plod, a to vam je da voćka jedne godine ne bi prerodila, a već iduće godine da ne bi slabo rodila. Prije svake upotrebe voćarske makaze treba dezinfikovati sa alkoholom da bi se izbjegle razne bolesti. Makaze treba da budu oštre kako bi rez bio dobar. A kada budemo rezivao voćku vidjet ćete zašto je ova donja reznica deblja i čemu služi. Najvažnije je da isječete sve vodopije. A evo i zašto. Vodopija nije rodno drvo i vodopija vuče svu snagu i hranjive materije iz voćke. Ukoliko voćku više orežete, evo ja sam to uradio prošle godine da bi plod imao što više svjetlosti, tada će voćka više baciti reakciju u vidu vodopija. Te iste vodopije možete u 6. mjesecu da orežete dok su još male, negdje 20-30 cm. Ja to nisam stigao da uradim, evo vidite koliko su vodopije izrasle. Naravno vidjet ćete i kada sve ovo završim kako izgleda, a vidjet ćete ujedno i kakav je bio plod prošle godine. Evo da vidite zašto je na makazama ova donja reznica deblja. To vam je mjera koliko trebate očistiti gran. Dok je kod šljive ta mjera nešto veća. Znači samo prislonimo reznicu i odsječemo gran. Grane koje idu vani prikraćujemo na 2/3. Tako isto sve grane koje idu prema dole sječemo. Sve grane koje idu ka unutrašnjosti krošnje eliminišemo. Ukoliko želite da podmladite krošnju sa jednom novom mladom granom, uzmete jednu vodopiju, savijete i sljedeće godine kada ovu vodopiju orežete, već iduće tamo godine ona će početi da rađa. Znači samo morate da povijete vodopiju prema dole i tako da ostane do sljedeće godine. Bilo bi dobro da dok radite rezidbu sa sobom imate i vosak za kalemljenje. Zato što će vam ovaj vosak poslužiti sve presjeke veće od 3 cm premažete sa istim da bi rez što prije zacijelio. Ovo je šljiva Felicija prije rezidbe. Šljiva Felicija poslije rezidbe. Najbolja kruna ili krošnja je kada voćka ima svoju vodilju sa spiralno orezanim granama. Takva krošnja daje najveći rod. Ja radim rezidbu na ovaj način, tako da bez problema mogu da dohvatim svaki plod. Najvažnije je da su vam grane razmetnute, to jest da nisu jedna preko druge, tako da plod ima što više svjetlosti. Na isti ovaj način uradio sam i prošlogodišnju rezidbu, a sada ćete da vidite kakav je bio prošlogodišnji rod voćki.
Evo ovako izgleda jabuka. Još jedna jabuka. Šljiva. Kruška. Za suzbijanje štetnika i uzročnika bolesti neposredno poslije rezidbe treba odraditi zimsko prskanje voća. Za prskanje ja koristim crveno ulje, insekticid i fungicid. Dok prskate voćku, gledajte da je dobro okupate s ovim sredstvom. Što se tiče prskanja, ja radim još samo jedno prskanje, a to radim tamo pred kraj cvjetanja, kada cvijet otpadne jedno 70% sa voćke. Poslije špricanja radim ukopavanje. Evo zašto vadim zemlju u tačke. Da bih izvadio korijen trave, usitnio zemlju i vratio. Šta je još dobro? Ako želite da voćka ima vlage, dobro je napraviti miks sitnog pijeska i piljevine. Stavite dole, tako će voćka u ljetnom periodu, kada su velike vrućine, imati vlage. Zašto je još dobro ukopati voćku? Evo recimo kada kosim do ovog oboda gdje sam kopao i ne oštećujem stablo voćke. Poslije ukopavanja slijedi prihrana voćke. Dobro je koristiti stajsko đubrivo, ali pošto ga ja nemam, koristim umjetno. A koristim 8-20-30. Kada se radi prihrana voćke, ne preporučuje se da se radi uz stablo, jer i to može pospješiti ranu vegetaciju. Znači ovako ja radim po ovom ovodu. I na samom kraju krečim voćku, a krečim je sa krečom koji je prethodno zagašen. Zašto se kreči voćka? Pa da se stablo ne bi grijalo i da ne dolazi do te rane vegetacije i ranog cvjetanja. Ako je riječ o mladoj voćki, krečite samo stablo. Ako je voćka starija, možete ovako i početak prvih grana. Najvažnije je da se okreči stablo, jer iz stabla kreće vegetacija, a ne iz krošnje. Hvala vam što ste odgledali i ovaj video gdje radim rezidbu mog voćnjaka. Ja idem dalje sa radom, a mi se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!